Faza ludila za 3D-om je prošla, ali to ne znači da s vremena na vrijeme nećemo ugledati nekakav zanimljiv 3D uređaj. Kao prilog toj tvrdnji predstavljamo vam Taki One 3D holografski telefon koji smo dobili na test. Ja sam Josip, a vi gledate Balkan Gadgets video recenziju tog telefona. Teško je ne biti impresioniran pogledom na Taki One. Aluminijska konstrukcija sa brušenim rubovima i dominantnim 5,5 inčnim zaslonom jasno nam daju do znanja da ovdje ne gledamo uobičajen telefon iz ovog cjenovnog ranga. Iako je poveći dimenzija i težine, na to nismo nužno gledali kao manu, jer ostavlja dojam čvrstog i neuništivog uređaja. Dojam se nastavlja i na tipkama za glasnoću i zaključavanje koje su kvalitetno izrađene i dovoljno izdignute. Stražni poklopac je plastični i čvrsto sjeda na mjesto, a otvara se interesantnim mehanizmom koji se nalazi na vrhu telefona. Ispod poklopca nalaze se uklonjiva baterija, 2 SIM utora, utor za microSD karticu i 2 zvučnika. Generalno smo vrlo zadovoljni dizajnom i odabirom materijala, pogotovo jer ovo nešto što rijetko viđamo u ovom cjenovnom rangu. Dobar dizajn ništa ne vrijedi bez dobrog hardvera, a Taki One ni tu nije razočarao. Mediatekov 8-jezgrovni procesor na 2 GHz u kombinaciji sa 2 GB RAM-a brinu se da sve na telefonu leti bez ikakvih zastekivanja. Tu je neobično velikih 32 GB interne memorije, tako da se ne trebate plašiti da ćete brzo ostati bez prostora. A ako pak ostanete, memoriju je moguće dodatno proširiti microSD karticama. 5,5 inčni IPS Full HD zaslon brine se da sve što na telefonu radimo lijepo izgleda i moramo reći da odlično obavlja posao. Slika je čista, uravnoteženih i prirodnih boja i dobrih kuteva gledanja. Definitivno iznadprosječno za ovaj cjenovni razred, a kada bi baš morali tražiti manu, odnosila bi se na svjetlinu jer bi voljeli da ju je moguće još više pojačati. O 3D aspektu zaslona pričat ćemo više kada dođemo do softvera. Najslabiji dio hardvera je bez ikakve dileme baterija, koja je kapaciteta 2500 mAh. Za telefon sa zaslonom od 5,5 inča to je možda ipak premalo. Uz normalnu upotrebu baterija će bez problema izdržati cijeli dan i vjerovatno je nećete trebati puniti sve do spavanja. Budete li pak više gledali 3D sadržaja, igrali igre, mogli bi puno ranije završiti na punjaču. Od značajnijih stvari po pitanju hardvera naveli bismo još i senzor za AirTouch tehnologiju, koji se nalazi blizu home tipke, a služi za upravljanje gestama u ugrađenim 3D aplikacijama. Osim toga, još jedino vrijedno spomena je nedostatak 4G povezivosti. Za razliku od kineske varijante ovog telefona, naša verzija došla je opremljena sa EU ROM-om, koji je praktički stok verzija Androida uz nekoliko sitnih modifikacija. Nažalost, radi se o Androidu 4.2.2 Jelly Bean koji pomalo kvari naš inače pozitivan dojam u uređaju, jer ipak je riječ o OS-u koji je predstavljen prije više od 2 godine i koji je u međuvremenu dobio više značaja na dogradnji. Ipak, činjenica da dolazi s praktički nedirnutom verzijom Androida donekle popravlja situaciju jer pri radu sa telefonom nema apsolutno nikakvih zastekivanja. Glavna zvijezda po pitanju softvera su naravno ugrađene 3D aplikacije, a tu možemo vidjeti još jednu razliku među kineske i europske varijante telefona. Europska, to jest naša, dolazi sa preglednikom 3D slika, videa i objekata, dok je kineska obogaćena i trgovinom 3D igara, 3D filmova, HoloSpace aplikacijom koja je centralni hub za sve prije navedeno. Sve će vam te aplikacije možete naknadno instalirati, a link potražite u opisu dolje. Imajte na umu da su na kineskom jeziku i da neke kao 3D filmove nećete moći u potpunosti iskoristiti. E-Star je otišao korak dalje od LG-a i HTC-a po pitanju 3D-a i dodali su praćenje oka u cijelu priču. Naime, dok gledate 3D sadržaje, prednja kamera prati vaš pogled i prilagođava sliku vašim pokretima. Konačni rezultat je da ne morate gledati striktno ravno u ekran kao kod prijašnjih rješenja, iako ni ovdje nije moguće neko veće odstupanje, ali je dovoljno da kompenzira za male krijetnje koje inače radimo. Ova tehnologija je razlog zašto u nazivu telefona koriste izraz holografski, iako ovo realno nema apsolutno nikakve veze sa hologramima. 3D efekat je odličan, pogotovo u filmovima i slikama, i ovo je bez ikakve dvojbe do sad najbolji 3D što smo imali priliku vidjeti na telefonima. Objekti, ljudi, čestice iskaču iz ekrana i doslovno vam plešu pred očima, pogotovo u dobro režiranim videima.
Ugrađeni preglednik slika i video player podržavaju sve standardne 3D foto i video formate, tako da sadržaja nikad neće nedostajati. Sve 3D aplikacije podržavaju i takozvani AirTouch, a to je u osnovi upravljanje gestama. Na primjer, dok gledate video, prelaskom ruke iznad ekrana možete ga pobrzati, vratiti, pauzirati pa čak i stišati. U galeriji možete listati slike, a moguće ga je čak koristiti i u nekim igrama. Realno nema nikakve praktične svrhe, ali je jasno da su se u E-Staru nadali da bi ovo moglo pojačati 3D dojam telefona. Kamera nas je također ugodno iznenadila. Aplikacija za slikanje je standardna Googleova, ali preporučili bi vam da skinete sa trgovine neku drugu aplikaciju kao kamera 360 za bolje rezultate i više kontrole nad slikama. Uz dovoljno svjetla kamera nema gotovo nikakvih problema i većinu vremena bili smo zadovoljni dobivenim, ali zna povremeno preeksponirati slike. Prelaskom na umjetno svjetlo pokazuje prve očekivane slabosti, a uglavnom se odnose na duže vrijeme ekspozicije što zna rezultirati zamućenim slikama ukoliko nemate dovoljno mirnu ruku. Potpuni mrak i ulična rasvjeta su poznata boljka za sve kamere u ovom rangu, a ni ova nije iznimka. Slamka spasa u takvim uvjetima je neobično jaka LED bljeskalica koja i na udaljenosti od 2 do 3 metra postiže solidne rezultate. Slika govori 1000 riječi, a da ne bi ostalo samo na našim riječima, bacite pogled na još slika u našoj pisanoj recenziji ili preuzmite slike sa linka u opisu. Video je moguće snimati u Full HD rezoluciji, a dnevne snimke izgledaju vrlo solidno. Ni noćne nisu strašno loše, ali ih je u pravilu bolje izbjegavati zbog velikog šuma. Malo razočaranje je zvuk snimljenog materijala koji je tanašan i nedovoljno glasan. Prednjom kamerom koja je rezolucije 5 megapiksela bili smo uglavnom zadovoljni. Ne treba očekivati čuda, ali obavlja dobar posao, bez problema će poslužiti za video pozive ili pak selfije. Ovaj telefon kod nas se prodaje za nekih 210 eura, a u skladu s time imali smo i očekivanja. Ono što Taki One nudi za te novce rijetko možete vidjeti. Veliki Full HD zaslon, 8-jezgreni procesor, 2 GB RAM-a, ogromnih 32 GB interne memorije i ostale stvari koje smo navikli očekivati u telefonima iznad 350 ili 450 eura. Vremena se mijenjaju, a Taki je zajedno s još nekoliko kineskih brendova predvodnik tog novog vala. Njegove 3D mogućnosti možemo gledati samo kao dodatni bonus koji niti jedan drugi telefon nema. Stara verzija Androida i mala baterija vjerovatno znači da će power user izbjegavati ovaj telefon, ali opet koliko telefona iz ovog cjenovnog ranga znate da su redovno ažurirani i vrte najnoviju verziju Androida. Onima kojima pak to ne smeta i odluče se za ovaj telefon sigurno neće požaliti. Od nas dobiva status preporučujem.